Današnji video ćemo početi sa pjevom ptica. Lela i ja smo se danas uputili na dva najvisočija vrha Jedinske planine. Ostanite s nama do kraja videa. Uživajte u prelijepoj prirodi. Vegetacija je puno mlijeka, znači sve je zeleno i u cvatu. Ako se neki pretplatnici pitaju zašto smo promijenili ime kanala, istog razloga što je bilo ime dugo i kada ukucavamo, teško je bilo pronaći kanal. I onda smo razgovarali kako bi stavili da malo ideje vidimo. I na kraju smo izabrali Wild Venture. Onako unikatno ime, kratko i zanimljivo. Nadamo se da vam se sviđa i da ćete nastaviti da nas pratiti. Polako ulazimo u dublju vegetaciju. I zbog predostrožnosti i zbog krpelja stavili smo pantalone u čarape za svaki slučaj. Duboko smo ušli u divljinu i postoji mogućnost da sretnemo neke divlje životinje. Već smo ovdje postavljali u ovoj blizini kamere za osmatranje divljeg svijeta, gdje smo snimili svašta nešto. Sve to možete pronaći na našem kanalu. Kako se nalazimo na visini od nekih 1000 metara, zola ovdje još uvijek ne cvate, tek su krenuli pupoljci, dok je u nizinama već u punom cvatu. Lela bere žaru za čaja i za rižotu. Jesi se ožarila koji put? Jesam. Kažu da je to zdravo. A, evo opet. Ako boravak u prirodi poboljšava imunitet, ova priroda ga još više poboljšava. Kako sam pomenuo na početku, danas idemo na dva najvisočija vrha Jedinske planine, a to su Suhodrvlje i Šuplji javor. Sunce se pokušava probiti kroz gustu šumu. Priroda je ovdje nestvarna. Uskoro ovom dioničkom će biti skoro pa nemoguće hodati. Kao što već vidite, jako je gusto. Za sve ono što vas zanima u prirodi, slobodno postavite pitanje, to jest komentar. Rado ćemo vam odgovoriti. Sve ovo što vidite, bijelo da je procvalo, je u stvari srijemaš. Ja se ne sjećam kad sam ovoliko srijemaša vidio kao ove godine. Idemo ka jednom vidikovcu, nadamo se da nije zarastao i da se može vidjeti lijep pogled. Kao što možete vidjeti, vegetacija je previše gusta i ne vidimo najbolje. Tamo u daljini, ne znam koliko možete čuti od pjeva ptica, čuje se srndač koji se glasa.
Ovaj prelijepi ljubičasti cvijet se zove ledinska ivica. Jer obično je na ledinama. Kako idemo sve visočije u nekim manje osunčanim prijedama šume, još uvijek ima mlado u srijemoše. Sve smo bliže ovom zvuku srdača. Da se malo oboje vidimo na snimku. Krenuli smo se penjemo na vrh suho drvlje. Onako strmo je poprilično. Otvorio nam se pogled prema Javorju. Imamo jednu bubu koja se prevrnula, evo vratila se. Ovdje imamo dijelo najvjerojatnije divlje svinje. Došla je i otišla vjerojatno u ovom pravcu. Dolazimo na vrh suho drvlje. Evo nas. Kao što možete vidjeti na ovoj tabli, visina suho drvlja je 170 metara. Da vas malo snimim, dok smo na vrhu vrhova. Gledajući GPS kartu, ovaj vrh sami najvjerojatnije pripada gradu Željenice, to jest po GPS-u je granica opštine ili grada nekako malo ispod nekih 10-15 metara, ne znam tačno ispod vrha je uglavnom. Ali to mnogi kažu da je ipak ovaj vrh pripada opštini Kladanj. Lagani povjetarac, prelijepo vrijeme, tišina, šta čovjeku još treba. Sada smo se uputili ka drugom vrhu koji ćemo danas da obiđemo, a to je Šuplji Javor i on je ujedno najvisočiji vrh Jedinske planine. Isto tako najvisočija tačka grada Željenice. Spuštamo se sad niz nešto strmiju sekciju staze, moramo biti jako oprezni. Pogledajte koliko je bilo debelo ovo stablo kad je ovoliki panj. Evo pogledajte ga iza. Opet polje Srijemoša. I ponovo intenzivan miris bijelog luka. Kako ovo drvo ima jedan otvor na dnu, sva voda odozgo vode pokušava da izađe. Zato imamo insekte koji dolaze da piju vodu. Našli smo jednu lijepu lokaciju u ovom polju Srijemoša. Tu ćemo da pravimo jelo i da odmorimo. Jelo ćemo pripremati na kuhalo za drva, ako ga tako mogu nazvati. Lela je uspjela vatru naložiti. Prvo ćemo ispeći kobasice. Pored kobasica tu su jaja sa Srijemošom. Prva ruka Srijemoša.
Još malo u mikrovalnu da se uvrije i hljeb. Ručak spreman. Prijatno. Hvala. Nakon divnog ručka, duboko u planini, nastavljamo dalje. Pogledajte ovu nestvarnu ljepotu. Potpuna divljina. Koliko god puta dođem ovdje, ostanem bez daha. Najljepši dio planine kod njih, sigurno. Je li realna ovakva ljepota? Kod manjih posjekotina možemo koristiti smolu sa bora da zaustavimo ovo manje krvarenje i djeluje antibakterijski na rane. Mi smo takvi da uvijek biramo divlje staze umjesto onih provjerenih gdje ljudi stalno idu. Idemo se susreće puno planinara i drugih ljubitelja prirode. Ovako u divljini samo mi i životinje. Evo nas i na vrhu, najveći sočijem vrhu Djedinske planine, Šupljem javoru. Visina ovog vrha je 1182 metra. Tokom proljeća i ljeta, dok je bujna vegetacija, nije neki pogled sa ovog vrha jer su krošnje zelene i guste, tako da ništa ne možemo vidjeti. Ali ovo je najvisočiji vrh Djedinske planine. Bili smo i na Šupljem javoru, sada krećemo sa spustem ka autu. U ovom pravcu ovamo nalazi nam se i vrh Božika. Neko je zove Velika Božika jer postoji Mala Božika, ali po kartama je samo Božika. Vjerovatno ime dobila po biljci. Cijeli dan slušamo ovu muziku. Današnju avanturu privodimo kraju. Nadamo se da ste uživali u ovom videu kao što smo i mi uživali u boravku u prirodi. Pretplatite se na naš YouTube kanal, zapratite nas na društvenim mrežama i veliki pozdrav!